Baskani edisi chong marino mokolo kachamoi apepti kholawo onkhorjak salbaria bodolni andongrogno chobe kol biti kholaimani dini September nichichuko salmari krak salo Kanchanpur Gosirampara Sorboroi Iriang Memorial Hall nogo sajane seminar khlajaka youth apepti tai IWF dini andongrogno teyoi Kongna thani Emily Prem Kumar Riang Shaka Baskani edisi chong mariwo apepti bodolno krak khanyani bage sajane seminar khlajaka Kanchanpur Division, Youth IPFT and IWFT jointly has seminar এবং সেমিনারের সাথে সাথে ন IWFT নি রিশাফল এবং Youth IPFT নি মানে নতুন ভাবে কেহা কমিটি গঠন না কেহা সময় মানে প্রয়োজন বিশেষ প্রয়োজন বশত আরো জায়গাও Youth IPFT নি 45 জন এবং IWFT নি 45 জন পূর্ণ শক্তি কমিটি গঠন হা ফাইনাই বিশকা এডিসি নির্বাচন নতুয়ে যিনি কাহাম প্রস্তুতি লানাইনি পান্নাও जों পার্টি IPFT নি ব্রাদারহুড নেশন IWFT Youth IPFT নি শক্তি নত্রে মজবুত খেনাইনি পান্নাও जों তিনি ওয়ান ডে সেমিনার বস সেমিনারও ফাইমাইয়া ফাইহা যিনি পার্টি IPFT নি এজিএস তথা যিনি রায়মাবেলি বিধানসভা কেন্দ্রনি MLA ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আপনি লগে ফাইমাইয়া ফাইহা যিনি পার্টি IPFT নি এজিএস এবং মানে এমপি বিধানসভা কেন্দ্রনি যিনি MLA তিনি ব্রহ্মনাং সিন্ধুক চরণ জমাতিয়া যিনি ডিভিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট IPFT নি ক্ষেত্রে জড় নেতৃত্বরাও যত সহযোগিতা নাংখ্রুমবাই খিয়েছেন তিনি কাহাম কাহাম খিয়ে যিনি কমিটির পূর্ণ গঠন जों খেলাইমাইহা আমি আশা খেও जों आगामी फैनाय एडिसि निर्वाचन जोंनि पार्टी IPFT नि काहाम फलाफल बा काहाम रिजाल्ट जों खेमायनाय एबं जोंनि ताव जानांगौ शक्ति एबा पूर्ण शक्ति जों ताव अंहा ओमफ्राय बिसिङाव जों काहाम फैनाय एडिसि निर्वाचन काहाम रिजाल्ट खेमायनाय बा काहाम रिजाल्ट खेनायनि पान्नावनो जों दिनै प्रिपारेसन जोंनि दिनै फाइनालावहा जों अबयस्यै बिसिङाव BJP IPFT एलायन्स हंथों बा एকক लड़ाई हंथों कांचनपुर 10 कांचनपुर सीट এবং দামছড়া জাম্পুই সিট जों गाहाम खिये फलाफल खेमायनाय हिनो जों आसा दं आसनो हामबाय सेमिनार कताल कमिटी खाजाका IWFT नि खरब ब्रैजिबा ते IWFT नि खरब ब्रैजिबा आदंनो तयै कताल कमिटी खाथनि मानजाका रायमाबिलि आमचनि MLA धनंजय त्रिपुरा कांचनपुर रायमाबिलि आमचनि MLA प्रेम कुमार रियां अम्पिनगर आमचनि MLA सिंधुक चरण जमातियानो खुबै जुदा जुदा आदंरो